لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اول حاجه بغيت نشكر كاع البنات اللي التحقوا بيا في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. واللي مازال ما تشاركاش ما تنساش دير ابوني وتضغط على الجرس باش يوصلها كل جديد. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier toutes les filles qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Donc je vous dis merci beaucoup. Aujourd'hui on va faire une sefa, donc la sefa medfouna comme on l'appelle chez nous. Donc c'est aux cheveux d'ange, donc on va la faire avec les cheveux d'ange, donc la vermicelle cheveux d'ange et au poulet. اليوم البنات غادي نديرو السفه المدفونه بالدجاج اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. Donc هنايا غنحتاج donc là les filles j'ai les cheveux d'ange. Donc moi j'ai pas trouvé la marque Dari, c'est celle que je préfère. J'ai pas trouvé, donc j'ai utilisé la marque Tria, celle-là. Celle-là. Franchement, elle est un petit peu plus grosse que l'autre, que la marque Dari, mais bon, elle fera l'affaire. Mais si vous trouvez la marque Dari, c'est mieux. دونك هنا البنات انا ما لقيتش صفه داري هي اللي موالفه كناخذ. دونك الماركه داري ما لقيتهاش، خديت هذه لا مارك تريا. صراحه اول مره غنجربها، جاتني شويه غليظه على الصفه العاديه، على الصفه ديال لا مارك داري. دونك اي دو لويل. Donc ça c'est pour la sefa et après on va passer inchallah pour que je vous montre qu'est-ce qu'on va mettre dans le poulet. Donc d'abord غادي نصايبوا السفه ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم كيفاش كنصايب الدجاج. Donc là j'ai 500 grammes de cheveux d'ange et de l'huile, donc l'huile de tournesol, l'huile normale. Donc هنا عندي نص كيلو ديال الشعريه وعندي هنايا شويه ديال الزيت المائده. Donc on va commencer. Donc là dans le couscoussier, donc j'ai mis de l'eau, donc j'ai de l'eau qui est en train de bouillir en bas. Donc là je mets de l'huile, là ندير الزيت في البرمه راني درت الماء. Et là il faut bien malaxer. N'appuyez pas pour la casser. Donc n'appuyez pas pour pas la casser, mais travaillez bien avec l'huile. Donc il faut que ça soit bien enrobé. Donc là j'ai mis à peu près un demi-verre d'huile. Donc je vais bien la travailler. N'appuyez pas pour pas la casser. هنايا درت تقريبا نص كاس ديال الزيت، كنخدمها مزيان بحال هكا، ما توركوش باش ما تهرسوهاش. فوالا اي جو لا ميتر dans le couscoussier. صافي ونديرها في البرمه. Donc là bien sûr l'eau elle est déjà en train de bouillir, donc c'est déjà cuit. هنا البرمه ديجا الماء طايب فيها. Donc là il faut surtout pas couvrir. Donc هنايا surtout ما تغطيوش البرمه ديالكم، الا غطيتوها تما كتعجن. Donc ça va devenir une pâte et c'est pas ce qu'on cherche. Donc là cheveux d'ange, regardez. Donc là je les laisse moi maximum je les laisse 25 minutes avant de passer à l'étape suivante. Donc هنا كنخليها ديما يا 20 maximum، عندي 25 دقيقه صافي باش كندوز كنفكها. Donc là pour savoir qu'il faut passer à la deuxième étape. Donc comme vous voyez elle commence à se lever. Donc elle reste pas plate mais elle commence à se lever. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça fait des pics. Donc هنا باش تعرفوا انكم خاصكم دوزوا المرحله الثانيه. كتبدا بحال هكا كتنوض كتشكك كتولي بحال هكا واقفه. Donc moi là j'ai pris de l'eau bouillante. Donc هنايا خديت الماء طايب et je viens verser par dessus. Donc en faisant cette étape là on va la faire cuire que 3 fois. Si vous faites pas cette étape, donc elle va prendre plus de temps. Donc moi cette étape je la fais 2 fois. Donc la première fois vous allez voir comment je vais faire. Donc هنا هاد الطريقه كنديرها 2 خطرات، كنكب الماء طايب هكا مزيان. الا ما درتوش هاد الطريقه صراحه كتشد الوقت في الطياب. Donc là je la laisse bien égoutter. Donc vous voyez, donc elle va bien, donc on va laisser bien l'eau descendre. هنا كنخليها تقطر مزيان عاد ندوز باش نفكها. Voilà, moi carrément pour que ça coule bien, donc je tourne le couscoussier, donc je le mets comme ça de travers. Donc comme vous voyez, moi il y a encore de l'eau qui coule. كنقلب غير الكسكاس تنديرو بحال هكا تنخليه يقطر مزيان وندوز باش نفكها. Donc moi elle a bien égoutté, donc je vais la verser là dedans. Ça fait un تقطرات. Donc à l'aide de 2 cuillères je viens l'ouvrir. Ça fait هنايا 2 fourchettes pardon. Donc avec 2 fourchettes je viens l'ouvrir un peu. Ça fait هنا كناخذ غير 2 فرشيطات تنحلها هكا شويه. Si vous suivez cette étape là vous allez voir, vous allez la réussir. Parce que des fois elle cuit trop ou c'est pas, on n'arrive pas à la travailler, du coup ça fait des boules de pâte.
Donc elle devient toute coulante. دونك هنا البنات الا تبعتوا هذه الطريقه ما غاداش تعجل لكم. تبعوا غير هذه الطريقه اللي كندير ما غاداش تعجل لكم صراحه. ما عمرها تعجنات ليا، واخا بعض الخطرات صراحه تنستعملها اللي تكون ماشي ديال لا مارك اولا يعني غير ديال هنايا ديال فرنسا، يعني ماشي خاصه بالصفه، وصراحه ما عمرها ما تعجنات ليا. دونك دي فوا j'utilise n'importe quelle marque, des fois c'est même pas de la marque, donc c'est de la sous-marque et elle colle pas. Donc en faisant ça, j'ai jamais eu de problème avec. Donc je la travaille comme ça et elle n'est jamais collée. Voilà. Donc là, très important de mettre de l'eau froide. Ne jamais mettre de l'eau bouillante ou de l'eau chaude. Toujours toujours de la travailler avec de l'eau froide. هنا jamais البنات خدموها بالماء طايب، خدموها ديما بالماء بارد. يعني الماء بارد كيساعدها انها دغيا كتفك. دونك l'eau froide ça l'aide à bien s'ouvrir. Donc je viens l'arroser. Donc moi pour 500 grammes j'utilise toujours la moitié d'un bol. Pour 1 kg j'utilise un bol, donc un bol d'eau froide. هنايا نص كيلو كندير فيه ديما زلافه ديال نص زلافه عفوا ديال الماء. كيلو كندير فيه زلافه ديال الماء. يعني انا ديما هذه الخدمه ديالي فاش كنبغي نخدمها. كيلو كندير فيه زلافه ديال الماء بارد، نص كيلو كنخدمو بنص زلافه ديال الماء بارد. دونك لا جو لا travailler un petit peu avec la main. دابا غنخدمها بيدي. Voilà, donc j'ai mis la moitié d'un bol, donc je vais la mettre de côté et je la laisse bien absorber l'eau. Ça fait هنايا درت نص زلافه ديال الماء، غنخليها تشرب مزيان هاد نص زلافه à peu près 5 à 10 minutes maximum et je passe pour la faire cuire. صافي هنايا كما كتشوفوا غنخليها تشرب مزيان هاد الماء واحد 5 حتى 10 دقائق، يعني تشرب على خاطرها. صافي وندوز باش ندير هاد الفور. Voilà les filles, donc là elle a bien absorbé, donc je l'ai laissé, moi elle m'a pris 5 minutes pour qu'elle absorbe. Donc là je viens la mettre dans le couscoussier. Donc ça fait هنا خدات معايا 5 دقائق دابا باش شربت ليا هاد الماء. صافي غنديرها دابا في الكسكاس تفور. Donc ça c'est la deuxième. Donc ça c'est la deuxième fois. Et on va faire la même chose qu'on a fait pour la première fois. Donc voilà les filles, donc là je l'ai mis dans le couscoussier, donc à feu moyen. Je la laisse 20 à 25 minutes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous allez voir qu'elle va se mettre bien debout comme ça. Donc c'est là qu'on va savoir qu'il faut rajouter l'eau. صافي هنايا درتها غنخليها 20 حتى 25 دقيقه باش غنعرفها راها خصني ندوز. صافي ندوز نحيدها كتبدا توقف. صافي غادا ندوز باش ندير لها الماء طايب. هنايا كنقص البوطه تنخليها غير متوسطه ما تنخليهاش مجهده. صافي غنخليها طيب. Voilà les filles, donc là on va passer à la deuxième étape. Donc là j'ai pareil, donc de l'eau bouillante que je viens verser dessus. صافي هنايا هذه غادي نديرها مره ثانيه كما كتشوفوا راها وقفات. صافي غنكب عليها الماء. Donc les filles qui vont se demander combien d'eau, donc là j'ai à peu près 1 litre d'eau de l'eau bouillante. donc هنا تقريبا اطرو ديال الماء اللي تيكون طايب تنخوي عليها بحال هكا من الفوق. pareil je la laisse bien égoutter, comme vous voyez il y a de l'eau dedans. Donc je la mets comme ça donc je mets le couscoussier un petit peu de travers et je laisse l'eau bien couler. هنا كنقلبها بحال هكا وتنخليها تقطر مزيان. Donc voilà, une fois qu'il y a plus d'eau, voilà, donc je viens la verser encore là-dedans. صافي هنا تقطرت ليا مزيان من الماء. نقلبها. Voilà, et pareil, donc avec 2 fourchettes, je viens l'ouvrir. Donc عاوتاني هنايا بجوج فورشيطات كنفكها كنبردها باسكو كتبقى سخونه. donc c'est vraiment trop chaud, donc elle tient la chaleur. Donc comme vous voyez, donc c'est pas collé du tout. donc ما كتشوف الحبه مستيه على اختها. donc كنفكها هكا شويه بالفرشيطه. et là pareil, donc là je vais mettre aussi la moitié d'un bol d'eau froide. donc quand je dis de l'eau froide, c'est de l'eau de robinet, c'est pas de l'eau du frigo, juste de l'eau de robinet. صافي دابا غنعاود نفكها ثاني بالماء بارد. دونك الماء بارد ماشي ديال الثلاجه، غير ديال الروبيني عادي. Je la travaille avec mes mains. Donc une fois que je la refroidis bien, je la travaille avec ma main. Donc pareil, je termine la moitié du bol. صافي تنزيد غير يكمل النص ديال الزلافه. صافي تنفكها بيدي سخونه. donc c'est bien chaud, faites attention. Donc voilà les filles, une fois qu'on a bien mélangé, donc là je viens mettre du sel.
Donc je mets à peu près une petite cuillère et demie de sel. Donc on dirait تقريبا معلقة صغيرة ونص ديال الملحة. Et je viens la rentrer dedans. Voilà, donc là je vais la mettre de côté, je la laisse absorber pendant 10 minutes, donc 5 à 10 minutes. Après on va la mettre à cuire encore. Donc هنا صافي غنخليها تشرب واحد 10 دقائق 5 حتى 10 دقائق يعني كتبان لنا شربات صافي تنديروها طيب صافي وهي هذه كتكون هذه الاخرى. Voilà les filles, donc là on va, ça y est, elle a bien absorbé. Donc pour les filles qui aiment bien les raisins secs, donc vous les lavez. À la dernière étape, vous les lavez, vous les mettez ici en premier et vous mettez par-dessus les cheveux d'ange. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الزبيب حتى التفويره الاخرى غسلوه ديروه هو الاول هنايا عاد باش ديروا عليه السفه ديالكم باش كيتفور وكيجي زوين. Donc moi j'en mets pas parce que mes enfants ils la lèvent, c'est pour ça que j'en mets pas. انا وليداتي ما تياكلوش ليا الزبيب داكشي علاش ما تنديروش. Voilà les filles, donc là la troisième elle est cuite, donc je la mets dans le saladier. Donc là la vidéo elle a coupé donc j'ai pas fait attention. Donc là j'ai rajouté 2 grandes cuillères de beurre que j'ai bien mélangé avec. هنا البنات قطع ليا الفيديو كيف ما كتشوفوا التفويره الثالثه صافي طابت زدت 2 معالق كبار ديال الزبده وحركتها مزيان. Donc moi je mets pas de sucre là dans les cheveux d'ange. Donc dans celle-là je mets pas de sucre. Le sucre je le mets seulement dans la sauce. Mais vous pouvez mettre 2 grandes cuillères de sucre là-dedans. Donc là, à cette étape-là, donc à la dernière étape, vous pouvez rajouter 2 grandes cuillères de sucre ou une cuillère quand vous voulez. Mais moi, je préfère manger ça salé et goûter la sauce sucrée. Donc je trouve que ça se marie mieux comme ça. أنا هنايا ما غاديش ندير السكر في الصفة صراحة ما تنديرش فيها السكر من هذه في الشعرية. كندير السكر فقط في لاصوص. يعني ملي كتاكلوا كتلقاو الصفة مالحة ولاصوص حلوة كتجي صراحة لذيذة هكاك. ولكن نتوما الا كتبغيو الحلاوه زيدوا معلقه حتى 2 معالق ديال السكر هنا في الشعريه في دابا من تكون بحال هكا كتخلطوا فيها يعني في التفويره الاخرى يعني دابا عليها غتقدموا زيدوا 2 معالق ديال السكر. Là on va passer pour le poulet. ندوز باش نصايب الدجاج. Donc là j'ai l'équivalent de un poulet. Donc moi là j'ai utilisé des 2 blancs de poulet et des pilons de poulet. Mais vous pouvez mettre un poulet ou la moitié d'un poulet, ce que vous avez. Si c'est un gros poulet, mettez que la moitié. Mais si c'est un petit, mettez un poulet entier. J'ai un bouquet de persil. Donc هنا عندي انايا صدر ديال الدجاج. عندي جوج وعندي شويه ديال دوك الفخيضات ديال الدجاج دوك الركيبات لانه ما عنديش دجاجه كامله. الا عندكم دجاجه كامله ديروا دجاجه كامله ولا ديروا الا كانت كبيره ديروا غير النص ديالها. Là j'ai 2 gros oignons que j'ai mixés, des petits morceaux. Donc هنا عندي 2 بصلات كبار اللي طحنتهم في الطحانه حتى ولاو بحال هكا مهرمشين. L'huile. J'ai une petite cuillère de poivre, le sel selon le goût. Donc là j'ai à peu près une petite cuillère. J'ai une petite cuillère de curcuma, un cube, donc c'est un cube de safran, donc goût safran. Si vous avez du vrai safran c'est mieux. J'ai une petite cuillère pleine de gingembre. J'ai une petite cuillère de cannelle et une grande cuillère de sucre. Donc cela on va les utiliser après. Donc هنا عندي معلقه صغيره ديال البزار، الملح حسب الذوق، تقريبا هنا عندي واحد معلقه صغيره. عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم وكنوره بمذاق زعفران. عندي معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. هادو غنديرهم من بعد. Pour le sucre, vous pouvez mettre jusqu'à 2 cuillères, c'est pas grave. Moi j'en mets que une, j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc انا كندير معلقه كبيره، مي نتوما الا كتبغوا الحلاوه يمكن لكم ديروا 2 معالق. نبداو بسم الله. Voilà les filles, donc dans une cocotte, donc je vais mettre de l'huile. هنايا في كوكوط غندير الزيت، les oignons, cela, le poulet, donc غندير الدجاج. Et je vais mettre les épices. صافي غندير دابا العطريه، دونك سكينجبير، الخرقوم، البزار et le knorr. Donc je vais le faire bien revenir. صافي غنشحرهم مزيان. Donc voilà les filles, une fois qu'on les a laissés bien revenir, donc comme vous voyez, donc je viens poser le bouquet de persil et coriandre. Donc هنا حطيت قليته مزيان، درت هنايا القزبر ومعدنوس et je vais mettre l'eau. Donc là l'eau je vais mettre à peu près un verre. Donc on a les oignons qui vont lâcher l'eau, donc pas besoin de mettre beaucoup. Donc هنايا درت كاس ديال الماء تقريبا وغنخليه يطيب على خاطرو. دونك غنقص عليه البوضه باش ما يتحرقش ونخليه يطيب. Donc voilà, là je vais diminuer le feu et je vais le laisser cuire tranquille. Je vais couvrir la cocotte. Donc là pour le poulet, donc comme vous voyez avec un verre d'eau, donc ça lâche vraiment l'eau. هنا غير كاس ديال الماء كما كتشوفوا راه باقي فيه الماء. Donc là je viens retirer le poulet. Donc le poulet comme vous voyez il est bien cuit.
صافي تنحيد دابا الدجاج طاب مزيان. دونك لا جو في لا لوفي اي جو في ليميتي. صافي غنحيدو وغنمشي نفرتو. كون على فوسي لو بوكي دو بيرسيل حيدو هذا الربيع. جا لوفي لو بولي جو ليسي لا صوص. دونك لا جو راجوت لا كانيل. هنايا حيت الدجاج خليت غير المريقه نخليها توكح. دونك نزيد القرفه ونزيد السكر. فوالا اي لا جو في لو ليسي بيان ديساندر. دونك جوسكا كي يا بلو دو غنخليه دابا يهبط مزيان حتى ما تبقاش فيه الماء ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. Voilà les filles, donc là comme vous voyez, donc elle est bien descendue, la sauce elle est bien épaisse, donc y a pas d'eau à l'intérieur. كما كتشوفوا ما بقاش فيها الماء ولات عندنا واحد لا صوص عاقده مزيان. Voilà les filles, donc là tout est prêt, donc les cheveux d'ange sont cuits, le poulet je l'ai imité comme ça, on a la sauce, donc la sauce qui est comme ça, et là j'ai juste pris des amandes que j'ai fait griller et j'ai concassé. دونك سان سكر سان ريان. صافي هنا البنات كلشي موجود. الصفه طيبه، الدجاج فرستو، عندي هنا شويه اللوز اللي قليت، وهنا عندي لاصوص. دونك هنا كما كتشوفوا عندي خديت هنايا هاد القطر هذا باش نستف فيه، ولكن نتوما يمكن لكم ديروها غير عاديه الا ما بغيتوش. فوالا دونك لا جو في فير دونك لا بروميير ايتاج. دونك موا جو لا فير ان 3 دونك 3 ايتاج. دونك انا غنديرها هنايا على 3 ايتاج، نتوما يمكن لكم ديروا غير ايتاج واحد. Par contre là la sauce, vous pouvez mélanger le poulet avec si vous voulez. Donc vous mettez le poulet, vous mélangez et vous posez direct. Moi je préfère faire comme ça. Donc هنا يمكن لكم تخلطوا الدجاج مع لاصوص. انا صراحه كتعجبني ندير لاصوص هكا بحدها عاده باش نزيد الدجاج، ولكن نتوما يمكن لكم الا ما كتبغيوش بحال هكا خلطوا الدجاج مع لاصوص. Et je viens cacher encore avec les cheveux d'ange. صافي نعاود نغطي عاوتاني بالصفه. Et voilà, donc là je vais continuer comme ça. Donc la sauce poulet et je cache avec les cheveux d'ange. صافي غنستمر على هاد الطريقه، يعني كنحط الصفه كندير لا صوص كندير الدجاج صافي ونعاود نغطي بالصفه. البنات كيف ما كتشوفوا وجدنا الصفه ديالنا كتجي صراحه زوينه بزاف. Voilà les filles, une fois qu'on a terminé notre sfa, donc comme vous voyez, donc j'ai mis par-dessus les amandes grillées et du sucre glace. Franchement le goût je vous dis pas, elle est excellente, c'est super bon. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de liker la vidéo si vous avez aimé. Donc je vous dis à très bientôt Inch'Allah. Voilà البنات كيف ما كتشوفوا الصفه ديالنا وجدات. درت ليها اللوز من الفوق، درت لها رشيتها بالسكر كلاصي. ما تنساوش ديروا ابوني وديروا لي جيم الى عجبتكم لا فيديو بطبيعه الحال. تنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، سلامه.